ayoko, 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 ayoko. Kaya ko. Kaya ko. Kaya ko. Ayoko. Ayoko. Little fox. Meet the animal. Ayaw mo nun? Paano to? Ikaw. Ayaw. Pindot mo muna dun yung screen tuloy. Yung sa yung arrow. Ibaba mo muna yung arrow. Yan, oh. Tsaka mo siya i-scroll. Very good. Eme. Saglit na lang matutulog na. Pumili ka na ng papanoorin mo. Ayaw nili. Paano ka to? Magpe-play yan. Antayin mo kasi. Makan na. Antayin mo. Pag walang skip, antayin mo lang. Ano yun, na-play mo? Kantahan yan eh. Oh, balik mo. Oh, ibaba mo ulit yung arrow. Ayaw. Isa lang kasi, isa lang. Oh, ibaba mo. Yung arrow. Yung ginawa mo kanina, isa lang. Yan. Oh, pag nasa baba na, tsaka mo siya ibaba ulit. Oh, doon sa kabila. Isa ulit, isa lang ulit. Oh, punta mo dyan sa mga videos. Yan. Kung napindot na naman, back mo ulit. Paano to? Isa lang. Paano to? Oh. Paano? Ano ba kasing papanoorin mo? Paano yan? Ha? Ano papanoorin mo? Bili, ano papanoorin mo? Bili! I-play mo na kasi. Tagal eh. Alin dyan? Yan. Pindutin mo. Oh, palakihin mo. Yung screen. Laki ko. Pindutin mo sa ano. Laki ko. Oh, pindutin mo yung letter F. Para lumaki. Very good. Ano yan? Ano yan, Mark? Belaw. Yellow? Green. Yellow train. Green. Yan, ano yan? Green. Green train. Dami green. Ang dami green. Sunod, ano sunod? Red. Red ba yan? Dami red. Hmm. Dami red. Yung red ang una eh, huli yan eh. Green. Pink. Babay ka na, babay na. Bili. Dito, sa video. Bye-bye. Bili, bili. Pa. Ah, meron pa. Ah, anong color kung meron pa? Orange. Aba, very good talaga. Orange. 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 Tama orange. Sunod.
Bye-bye. Aba, very good talaga. Purple. Brown. Aba, ang galing nga ba? Yapa. Brown. Mami, brown. Ano yun next? Ha? Gray. Aba, pati gray, alam. Gray. And enemy. Anong color yan? Black. Ang galing. Black. Galing. Hmm. Babay na, babay na. Yapa. Eh, babay na, haba na ng video. Babay na, Mili. Bye-bye. Yapa. Yapa. Shapes naman. Chicken. Circle. Circle. Abang galing nga ba? Kunti lang. Matami oh. Circle. Yan. Chicken. Aba, galing nga ba? Rectangle. Next, ano yan? Next. Triangle. Oh. Ang galing. Very good. Triangle. Papasok niya sa school eh. Rectangle. Yan, ano yan? Square. Gray. Oh, galing. Square. Gray. Square, galing. Yan, ano yan? Pentagon. Rectangle. Pentagon. Galing. Eh, babay na. Rectangle. Pentagon. Okay. Ah, babay na. Tapos na yun. Tapusin mo na itong video mo. Yapa. Eh, tatapusin ko na. Babay na. Kahit ayaw mo. Yapa. Yapa. Eh, meron pa pala. Ang haba naman yung video. Star. Ano yan? Ano yan? Ano shape yan? Ano shape? Itay. Abo, star. Haba Kapi naman. na itay. Ah, paggabi may star. Height. Heart. Ang galing talaga. Si Papa. Oh. Ha? Mama, si Papa Tanti. Ah, mama, papa, kiss. Height yan. Heart. Rambus. Waput. Rhombus. Wapit. Ato. Parallelogram. Ang galing nga ba, ano? Parallelogram. Parallelogram. Oh, yan. Ano yan? Ano yan? Oval. Aba, very good. Ah, babay na. Tapos na. Mayat pa. Eh, tapos na yan. May color na. May shape pa. Oval. Bye-bye. Bye-bye yan na. Bye-bye. Mahaba na nito eh. Oh. Tapos na nga, oh. Tapos na lang yung video mo. Ikaw hindi pa tapos, ah. Bye-bye na. Bili. Bye-bye. Papogi. Paano yung pogi? Bye-bye. Pogi muna, pogi. Paano yung pogi?